प्रभुंकर नाम धन्यवाद एवं प्रशंसा गौरव हो। मोर ख्रीष्टरे प्रिय भाई माने एवं भौणी माने, आज सत्यज्योति नामक यूट्यूब कार्यक्रम ए बाइबल भित्तिक कार्यक्रम को मु आपण मानक समस्त को स्वागत करे एवं प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे मु मोर आंतरिक प्रेम नमस्कार मु समस्त को जनाए। प्रभु आपण मानक आज शिक्षा रे आशीर्वाद करंतु। आज माने एक विशेष गुरुत्वपूर्ण शिक्षा लाभ करने निमंते जाऊँ। आमनकर आज शिक्षार शीर्षक बा प्रसंग होची प्रभु जीशु ख्रीष्टन को अधिकार। प्रभु जीशु ख्रीष्टन को अधिकार आपण माने यही विषय वस्तु को माथ्यू 21 पर्व तार 23 पदरु 27 पद भितर मध्य पाई परिबे। मार्क 11 अध्याय 27 पदरु 33 पद भितर मध्य ए समान प्रसंग आपण माने पाई परिबे। एपरिकी लूक 20 अध्याय 1 पद ठारू 8 पद शेष पर्यंत भी ए समान घटना आपण माने पाई परिबे। प्रभु जीशु ख्रीष्टन को साधुकी माने फारुसी माने एक विशेष प्रश्न ताकू पचारिचंती। एई प्रश्न प्रथम प्रश्न होची केउ अधिकार रे तुमे ए समस्त कार्य करूअछ एवं द्वितीय प्रश्नटी होची किए तुमको ए अधिकार देयछि। मोर प्रिय भाई माने एवं भौणी माने, प्रभु जीशु ख्रीष्टन को ठारे अमाप अधिकार थिला। आमाने माथ्यू 28 पर्व 18 रु 20 पद भितर जदि आमाने देखिबा, प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजर शिष्य मानकु जैतून पर्वत शिखर रे से कहउचंती स्वर्ग एवं मर्त्यवर समस्त कर्तृत्व भार अधिकार मते प्रदत्त होइछि। स्वर्गर समस्त कर्तृत्व भार जीशु ख्रीष्टଙ୍କ पाखरे प्रदान करा जाइथिला। एवं तेबे आमे आज आलोचना करिबा एई द्वंद्वमूलक अधिकार, ए डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी कौन अटे, जद्वारा साधुकी माने बार बार प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ए प्रकार प्रश्न करथिले। अधिकार द्वारा व्यक्ति विशेष को चिन्हा जाई थाए। अधिकार द्वारा व्यक्ति विशेष को चिन्हा जाई थाए एवं द्वितीय रे अधिकार ही जने व्यक्तिंकर परिचय अटे। अधिकार ही जने व्यक्तिंकर परिचय अटे। मनीष जहा करे एवं तारो जो अथॉरिटी, जो करिबा पई जो अथॉरिटी, करिबा निमंते जो कार्य साधन करिबा निमंते जो अधिकार, से द्वारा मनुष्य को चिन्हा जाए एवं अथॉरिटी द्वारा ही मनुष्य निजर परिचय दिए। सेथि पई आमाने लूक 19 पर्व तार 3 पदरे आमाने देखिबाकू पाई पारुचु, जक्ष नामक जने बांगरा लोक, जने करग्राही, से प्रभु जीशु ख्रीष्टन को देखिबा निमंते प्रबल इच्छा तांकर जात हैला। लेखा जाए जीशु किए एई कथा तांको मनरे आंदोलित हबाकू लागिला। काहेकि एई प्रश्न तांको निकट को आसिला, कारण जीशु ख्रीष्टंकर जो अधिकार युक्त कार्य आश्चर्य कर्म से देखि पारुथिले, एक ऐश्वरिक कर्म, एक ऐश्वरिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य से मानव शरीर मध्य देखिबाकू पाई पारुथिले। एवं पुरातन जुगरे जो भाववादी माने आश्चर्य कार्य करुथिले, प्रभु जीशु ख्रीष्टंक समय रे से आश्चर्य कार्य भाववादी मानकर आश्चर्य कर्म गुड़ाक किंबदंती होइके रही जाइथिला। सेमानक पाखरे किंबदंती होइके रही जाइथिला। सेमान ताकू भूली जाइथिले, जद्वारा फारुसी माने, साधुकी माने, जिहुदीय नेता माने जीशु ख्रीष्ट को पचारिबाकू लागिले, तुमे केउ अधिकार रे ए समस्त कार्य करूअछ एवं तुमको किए ए अधिकार देयछि। तेबे मोर प्रिय भाई भौणी माने, ए प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अधिकार संबंध रे जदि आमाने बाइबल आलोचना करिबा, प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अधिकार 3टी जुग को ताहा प्रदर्शन करे। ए अधिकार अतीत को, अतीतर विषय को मध्य साब्यस्त करे। जीशु ख्रीष्टंकर अधिकार वर्तमान विषय को मध्य साब्यस्त करे। जीशु ख्रीष्टंकर अधिकार भविष्यत को मध्य साब्यस्त करे। अतीत को कौन बोली साब्यस्त कले? अतीत रे जहाँ भूल होइछि, जो आज्ञा लंघन होइछि, ताकू संशोधन करी, तार त्रुटि को संशोधन करी संशोधन करिबा।
ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଧିକାର କ'ଣ? ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଅତୀତରେ ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ତ୍ରୁଟି ଯେପରି ପୁନର୍ବାର ହେବ ନାହିଁ, ସେଇ ତ୍ରୁଟି ଯେପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ଏହି ଅଧିକାର ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ଅଧିକାର ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଏପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଏ ଯେ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଗୌରବମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଅତୀତର ଅଧିକାର ବା ଅଧିକାର ଅତୀତକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ନା ଅତୀତରେ ଏଦନ ବଗିଚାରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ହେଇଛି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଅଧିକାର, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭୁଲ, ସେ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେ ଯେ ମାନବ ସମାଜ ଯେପରି ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ ଓ ଗୌରବମୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ବା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତାହା ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅତୀତ ପାଇଁ ଏହି ଅଧିକାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେ? ଅତୀତ କ'ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଦମ ଏବଂ ହବ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଏଦନ ବଗିଚାରେ ଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଜାଗା ରଖିଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କଲା ବେଳେ ଆଦମ ହବ୍ବା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଗଛପତ୍ର ତରୁଲତା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:2 ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ସେତେବେଳେ ଜଳ ଥିଲା, ଜଳ ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। ଅନ୍ଧକାର ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ବ୍ୟପ୍ତ ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ଏକ କାମ୍, ଗୋଟେ କ୍ୱାଇଟ୍, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ଥିଲା। ଅନ୍ଧକାରର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ଥିଲା। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭିଟି, ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ଧକାରକୁ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଦୀପ୍ତିକୁ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଲାଇଟ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଠାରୁ ଦୀପ୍ତିକୁ ସେ ଅଲଗା କଲେ। ଅନ୍ଧକାର ଠାରୁ ଦୀପ୍ତିକୁ ଅଲଗା କଲେ, ପୃଥକ କଲେ ଏବଂ ଜଳ ଠାରୁ ସ୍ଥଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପୃଥକ କଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ ଉପରେ ସେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ 7 ଦିନ ଭିତରେ 7ଟି ବିଷୟ, 6 ଦିନ ଭିତରେ 6ଟି ବିଷୟକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏବଂ 6ଟି ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଦୀପ୍ତି, ତାପରେ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଲା ପରେ ବା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଲା ପରେ ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ବା ମହାଜ୍ୟୋତି ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜ୍ୟୋତି, ମହାଜ୍ୟୋତି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯେପରି ଦିନ ବେଳେ ତାହା ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୁଅ ଦେବ ଏବଂ ସାନ ଜ୍ୟୋତି ଗୁଡ଼ାକ ରାତ୍ରି କାଳରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୁଅ ଦେବେ। ତେବେ ଏହି ମହାଜ୍ୟୋତି ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦୀପ୍ତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଦୀପ୍ତିକୁ ସେ ପ୍ରଥମରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଦୀପ୍ତି ଅଲଗା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୁଅ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ମହାଜ୍ୟୋତି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ଏକ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଟ୍ ପୃଥିବୀକୁ ଏକ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। এই ଡିଭାଇନ୍ ଆଲୁଅରୁ, ଅଲୌକିକ ଆଲୁଅ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆଲୁଅ ଜ୍ୟୋତି ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ହବାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା ପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରେଇଲା, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, ଯାହାକୁ ମାନେ ପାପ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କଲେ। ପ୍ରଥମେ ସର୍ପକୁ ବିଚାର କଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହବାକୁ ବିଚାର କଲେ, ତୃତୀୟରେ ଆଦମକୁ ବିଚାର କଲେ। ଏବଂ ଏହି ବିଚାର କରିସାରିଲା ପରେ ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଦନ ବଗିଚାରୁ ସେ ତାକୁ ଅଲଗା କଲେ। ତା ପୂର୍ବ କଥା ମୁଁ କହିବି
ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ଏବଂ ହବାକୁ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପୃଥିବୀକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଉରଗାମୀ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ଭୂଚର ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ଜଳଚର ମତ୍ସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତ ପରିବେଶକୁ ଯତ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାପରୁ ସ୍ଖଳିତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଅଲଗା କଲେ। ଅଲଗା କରିସାରିଲା ପରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ସେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୈତାନର ଅଧିକାରକୁ ଆସିଲା। ଶୈତାନ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ନେଲା। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଦିନ ଏବଂ ରାତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେ ରାତିକୁ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ରାତ୍ରିକୁ ସେ ଆୟୁଧ କଲା ଏବଂ ରାତ୍ରିକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲା। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଦୀପ୍ତି ତିଆରି କରିଥିଲେ ଦୀପ୍ତିକୁ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ରଖିଲେ। ସେ ଦୀପ୍ତିକୁ ଚୋରେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଇ ଦୀପ୍ତିକୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଆଦମଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଦୀପ୍ତିକୁ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଲୌକିକ ନିଜସ୍ୱ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଲୋକକୁ ଶୈତାନ ନେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଯାହା ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଉତ୍ତମ ଭଳି ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ, ଶୈତାନ ତାକୁ ସବୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ ନିଜର ଆୟତରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ତାକୁ ଚଲେଇଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଇ ପ୍ରଥମ ଆଲୁଅକୁ, ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ବା ଯେ ଦୀପ୍ତି, ଯେଉଁ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଟ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆଲୁଅ ଦୀପ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ପୁନର୍ବାର ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଦେଇକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ପଠେଇଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଶିଶୁ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ସେ ଜଗତକୁ ପଠେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଟ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଦୀପ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଦୀପ୍ତି ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଶୈତାନ ଚୋରେଇ ନେଇ ପାରିନଥିଲା। ସେଇ ଦୀପ୍ତିକୁ ନେଇକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ପଠେଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଯେଉଁ ଦୀପ୍ତି ପୃଥିବୀର ଆରମ୍ଭରେ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଏଇ ଜଗତ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେଇ ଦୀପ୍ତି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ନେଇକି ଆସିଛି। ଯିଏ ଜ୍ୟୋତିରେ ଚାଲେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଝୁଣ୍ଟେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ମୁଁ ସେଇ ଆଲୁଅ, ଯେଉଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆଲୁଅ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଇ ଆଲୁଅ। ସେ ଆଲୁଅ ଧରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଅଧିକାର ସେ ଆଲୁଅକୁ ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେ ଆଲୁଅକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ, ସେଇ ଆଲୁଅକୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଲୁଅ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅଧିକାର ନେଇକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ, ଏହା ତ ଥିଲା ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଜଗତର ଅନ୍ଧକାର ଏଇ ମାନବ ସମାଜକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁଛୁ ଯେ ଯାହା ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଫେସୀ 6:12 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁଛୁ ଯେ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ଯୋହନ 12:31 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଅନ୍ଧକାର ବିଷୟରେ। 2 କରନ୍ତି 4:4 ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଶୈତାନ ଯାହାର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି, এই যে ଅନ୍ଧକାର ଜଗତପତି এই ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଛି, ହିଂସା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଲୁଣ୍ଠନ, ପାପ, ଅପରାଧ, ମିଥ୍ୟା, ଅରାଜକତା, ଦୁଷ୍ଟତା, ବ୍ୟଭିଚାର, କାମୁକତା, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, এই যে জগତରେ ଅଛି ଏ ସମସ୍ତକୁ ଶୈତାନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମାନବ ସମାଜକୁ ସେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଛି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେଣୁ
पुनर्बार यही ज्योति यही आलू को मनुष्य समाज को देवा निमंते से अधिकार नहीं प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत को आसिले एवं यही अंधकार राजत्व करुथिबा अंधकार कर्तृत्व तले रहिथिबा समस्त मानव समाज को उद्धार करने पाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट एक अथॉरिटी को वर्तमान से अधिकार को से साब्यस्त करुचंती से अधिकार को से साब्यस्त करुचंती ताहले से वर्तमान अधिकार कौन माथ्यू 1 पर्व 27 पद लिखा जाइए मंद आत्मा ऊपर अधिकार जो डिमन स्पिरिट जो मंद आत्मा गुड़ाक पाप कराइबा लोक मान प्रवर्ताऊँ व्यभिचार करने लोक मान प्रवर्ताऊँ मंद कार्य करने निमंते लोक मान प्रवर्ताऊँ लोभ करने निमंते प्रवर्ताऊँ एवं अनिष्ट करने प्रवर्ताऊँ स्वार्थपरता लोभ हिंसा करने निमंते ए मंदात्मा गुड़ाक अहरह दिन राति मानव समाज रे से माने कार्य करू चलुचंती एही प्रकार मंद आत्मा रे आविष्ट थिबा लोक मान प्रभु जीशु ख्रीष्ट संपूर्ण मुक्त करबा पाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट अधिकार नहीं ए जगत को आसीथिले एवं द्वितीय रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट केवल निजर शक्ति रे अधिकार प्रकाश करुथिले ता निजर अधिकार को शक्ति रे केवल प्रकाश करुथिले नहे निजर अधिकार को शिक्षा रे मध्य प्रकाश करुथिले तांको शिक्षा रे अधिकार थिला अधिकार प्राप्त शिक्षक भली से लोक मान को शिक्षा दउथिले अथॉरिटी अधिकार प्राप्त शिक्षक भली से शिक्षा दउथिले जहाँ माथ्यू 7 पर्व 29 पद लिखा जाइछि अधिकार प्राप्त शिक्षा जीशु दउथिले कारण निजे से अधिकार नहीं के आस्थिले एवं लुक 5 पर्व तार 24 पद आम देखा पाई पार्छु केवल एतिक नुहे तृतीय रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठारे क्षमा देवार मध्य अधिकार थिला लोक मान को से क्षमा देवार अधिकार थिला सेतिपाई साधु की फारूसी माने बहुत विव्रत होतिले ये केमिति क्षमा दउची कि केमिति पापिनी स्त्री को क्षमा देला पापी लोक मान को क्षमा देला आउ अनेक लोक मान को से क्षमा देले ये क्षमा केमिति देई पारुची एवं तांको क्षमा रे एक गुण थिला तांको क्षमा रे आश्चर्यकर्म थिला तांको क्षमा रे मनुष्य मानकर परिवर्तन थिला क्षमा दानर साहस बा अधिकार जीशुଙ୍କ पाखे थिला एवं जहन 5 पर्व 22 पद एवं 27 पदले लिखा जाइछि जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट विचार करिवार अधिकार तांको दिया जाइछि जजमेंट करिवार जस्टिस देबार न्याय देबार प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ अधिकार दिया जाइछि एवं शासन करिवार अधिकार प्रभु जीशु ख्रीष्ट को दिया जाइछि माथ्यू 2 पर्व 6 पदरे लिखा जाइछि शासनकर्ता उत्पन्न हेबे से केवल भूत मान को छड़ाइबार अधिकार तांको पाखे जे थिला ताहा नुहे शिक्षावासी आ अधिकार युक्त शिक्षा से दउथिले केवल ताहा नुहे किंबा क्षमा देवार अधिकार तांको पाखे थिला केवल ताहा नुहे किंबा विचार करिवार अधिकार तांको पाखे थिला ताहा नुहे कर्तृत्व करिवार शासन करिवार अधिकार तांको पाखे थिला भाववादी माने जीशुंकर संबंध में कही कर्तृत्व करिवार शासन भार तांको पाखे थिला तेणु यही जगह लिखा जाइछि प्रथम क्रंति 15 पर्व 25 भी आपण माने पढ़ी पारिबे एवं प्रथम पितर 3 पर्व 22 पद कर्तृत्व करिवार जीशुंक ठारे अधिकार थिला मोर प्रिय भाई भौणी माने एवं शेष रे आम माने देखिबा को पाई पारु जेपरि मु प्रथम रे कहली माथ्यू 28 पर्व तार 18 20 पद भितर जीशु कहत समस्त अधिकार मते दिया जाइछि स्वर्ग एवं पृथ्वीर समस्त कर्तृत्व भार मते दिया जाइछि समस्त इन एवरी आस्पेक्ट्स समस्त विषय रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को से अधिकार दिया जाइछि तेणु मोर प्रिय भाई माने एवं भौणी माने एई अधिकार प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जहाँ दिया जाइछि प्रभु जीशु ख्रीष्ट को मृत्यु पर ताहा एक्सपायरी हेई नाही ताहा एक्सपायरी हेई नाही जेमिति गोटे लाइसेंस एक्सपायरी हुए ताहा नुहे अनंतकालीन अधिकार जीशुंक पाखे अनंतकालीन अधिकार थिला एवं वर्तमान मध्य ताहा वैलिड अछि प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अधिकार जदियो प्रभु जीशु ख्रीष्ट मृत्युवरण कले तृतीय दिन उठिले स्वर्ग को गले से अधिकार आज मध्य अछि से अधिकार आज मध्य आमान व्यवहार करि परिबा आज मध्य से ऐश्वरिक अधिकार वैलिड आमानक पाखे अछि एवं भविष्यत रे मध्य से अधिकार को आमाने साब्यस्त करि परिबा मोर प्रिय भाई माने भौणी माने माथ्यू 28 पर्व 18 पद लिखा जाइछि जीशु कहले समस्त अधिकार मो पाखे दिया जाइछि अर्थात अतीत रे ईश्वरकर समस्त अलौकिक दीप्ति से आलुओरे ऐश्वरिक आलुओरे ईश्वरकर निजस्व आलुओरे जहाँ जहाँ अच्छी समस्त विषय ए अधिकार भितर भरपूर होकर रही
तेणु मोर प्रिय भाई माने एवं भौणी माने आमाने प्रभु जीशु ख्रीस्ट एक अलौकिक ज्योति अलौकिक आलुओ अलौकिक ज्योति होकर पृथ्वी को आसिले जेमिति कि से पूर्वरे थिबा अलौकिक दीप्ति सहित आम को सहभागिता मध्य काढ़े से अधिकार नहीं कि आसिले जो अलौकिक आलुओर अधिकार आम मैंने मध्य पाई परिबा से आलुओ को व्यवहार करने पाई से पूर्वर प्राक आलुओ को व्यवहार करने पाई आमन को मध्य ईश्वर से अधिकार देइचंती से आलुओर संतान भली आमने मध्य ईश्वरकर आश्चर्य कार्य करि परिबा। तेणु एफिसी 1 पर्व 19 एवं 22 पद भितर लिखा जाइछि जे समस्त शक्तिर कार्य सकल पराक्रम अत्यधिक शक्तिर महत्व जेपरि आमे बुझी पारिबा। एटा गोटे साधारण पद नुहे। समस्त शक्तिर कार्य साधक पराक्रम और अत्यधिक शक्तिर महत्व को आम बुझी पारिबा। ख्रीष्टंकर से शक्ति मृत मान उठेबार शक्ति एवं आधिपत्य कर्तापण पर शक्ति आमर अदृश्य भाव कि प्रकार भाव शैतान लोक मान चापग्रस्त करी सेमान को अधिकार रखी से अधिकार मुक्त करने अंधकार अधिकार शैतान से रखी आम से ईश्वर आलुओर अधिकार से मुक्त करवा। एवं तृतीय में देखा फिलिपी 2 पर्व 9 और 10 पद लिखा जाइए जे ये अधिकार भितर जिते ऐश्वरिक अलौकिक अधिकार सब्यस्त करवा लिखा जाए समस्त जानू पातिबे समस्त जीशुख्रीष्ट अधिकार जानू पातिबे एवं मुखर स्वीकार करेंगे जे प्रभु जीशुख्रीष्ट एकमात्र ईश्वर बोली। मोर प्रिय भाई माने एवं भौणी माने एवं एथिपाई ईश्वर बहुत उन्नत करिसंती एवं सर्वोत्कृष्ट नाम प्रभु जीशुख्रीष्ट को से देइचंती। एपरिक प्रथम पितर 3 पर्व 22 पदर मध्य लिखा जाइछि से स्वर्गारोहण करबा निमंते अधिकार प्राप्त होइचंती पितांकर दक्षिण पार्श्व बसिबा निमंते अधिकार प्राप्त होइचंती। एपरिक दूत माने मध्य तांकर कर्तृत्व दूत माने मध्य तांकर अधिकार तले कर्तृत्व तले रहिबे। क्षमताशाली लोक माने शक्तिशाली लोक माने ताहांकर अधिकारर कर्तृत्व रे बसीभूत हेबा बोली लिखा जाइछि। तेबे विश्वासी माननकु मध्य सेही अधिकार समान अधिकार आम मानक परमेश्वर देइचंती। तेबे ए विश्वासी मानकर अधिकारटा कौन? माथ्यू 10 पर्व 1 पद लिखा जाइछि जीशुख्रीष्ट असुचात्मा मानकु छड़ेइले भूत मानकु छड़ेइले समस्त प्रकार रोग समस्त प्रकार आत्मा को से छड़ेइले समस्त प्रकार रोग को से सुस्थ कले समस्त प्रकार पीड़ा को मध्य से सुस्थ कले एवं सुस्थता निमंते अधिकार देले। एवं माथ्यू 28 पर्व मु जहाँ कही 19 ରୁ 20 पद भितर लगा जाइए स्वर्ग एवं मर्त्यर समस्त अधिकार प्रभु जीशु ख्रीष्ट को दिया जाइथिबारु से कहते तुम्हें जाओ सर्व जगत रे मोहर सुसमाचार प्रचार कर। जो माने विश्वास करिवे से मानक पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को नाम रे डुबन दियो एवं जो माने तांको ठारे विश्वास करिवे से माने भूत मान को छड़ेइबे नूतन नूतन भाषा रे से माने कथा कहिबे सर्प मान को विषधर सर्प को से माने हाथ रे धरिबे विष पान कले सुद्धा से मानकर कौनसी क्षति हब तो हब नाही पीड़ित मान ऊपर हस्तार्पण कले से माने सुस्थता पाइबे अंध माने सुस्थ हेबे मृत लोक माने उठिबे। मोर प्रिय भाई भौणी माने आम माने के अधिकार को आम माने साब्यस्त करूछु प्रभु जीशु ख्रीष्ट एतिके अधिकार आम को देई अछंती किंतु आम माने को अधिकार को साब्यस्त करूछु आम माने प्रत्येक पालक माने प्रत्येक प्रचारक माने एक विलास व्यसनर जीवन को आम अतिबाहित करूछु केवल प्रचार रे बाइबल चर्चा माने करूछु बाइबल अधिकार को शक्ति को सुसमाचार शक्ति को सुसमाचार आलुओ को सुसमाचार अधिकार को प्रचार करने परिवर्ते आम केवल बाइबल को चर्चा करुछु एवं आत्मिक जीवन में सब बेले संतोष भाव में आम रोचु एवं शेष लिखा जाए शेष आम देखुचु निजर आत्मिक अधिकार को चिन्हतु आपण माने निजर आत्मिक अधिकार को चिन्हतु आपण मान को परमेश्वर कौ अधिकार को देइचंती ताकू चिन्हतु प्रत्येक व्यक्ति मान को परमेश्वर अधिकार देइचंती ताकू आपण माने चिन्हतु एवं आपण मानकर अधिकार को आपण माने साब्यस्त करंतु लोक माने क्वेश्चन करंतु प्रश्न करंतु ये अधिकार कोठु पाइला जीशु को जेपरि प्रश्न कले ये अधिकार कोठु पाइला। मोर प्रिय भाई माने एवं भौणी माने
प्रभु आपण मानक आशीर्वाद करंतु एवं प्रभु ए वाक्य शिक्षा रे आपण विशेष अनुग्रह करंतु। धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है।